नमस्ते। मैं इस समय पालमपुर के ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में हूँ। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं, कितने सुंदर है, रंग बिरंगे फूल, येलो, पर्पल एंड रेड, पिंक, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वाह, क्या कुदरत का कमाल है। लगता है सारे रंग हमने कुदरत से ही लिए हैं। रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी, जहाँ भी मैं जाती हूँ दोस्तों, आपको पता है ना, मैं जो अच्छी अच्छी चीजें देखती हूँ, मेरा दिल होता है कि आपको भी दिखाऊं। तो आज आप देख रहे हैं ट्यूलिप गार्डन। देखिए डिफरेंट कलर्स इन ट्यूलिप फ्लावर्स, या ब्यूटीफुल। और देखो, पहाड़ बोलो। oh yes yes yes, you can see the hills also here, laden with snow. What a beautiful scene. Yeah, I'm loving it. Hope you also love. See the beauty of nature. Yeah, being in nature is really, really very peaceful, very peaceful. Very nice. Hello. Good morning. How are you? Oh my बच्चे. Hello. You're from Himachal? यहाँ से आप? ये देखो बच्चे हिमाचल से हमारे साथ हैं यहाँ, और आप ट्यूलिप गार्डन देखने आए हो? हेलो सर, कैसे हैं आप? आप पालमपुर से? हमीरपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, ट्यूलिप गार्डन के लिए आए हैं। देखिए कितना फेमस है ट्यूलिप गार्डन। हर बार आते हैं हम। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से है तो इसलिए किस बैकग्राउंड से? हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से है। वेरी नाइस। हेलो मैम। करने दे, फोन कर रहे हैं। शी इज आल्सो बिजी है ना, डूइंग वीडियो। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। यस, नाइस। शी हैज डन हर पीएचडी ऑन वाओ, वेरी गुड। पीएचडी करी है मैम ने। वेरी नाइस। हेलो मैम, हैप्पी टू नो अबाउट यू। Your choices and hi. So nice to meet you. Oh, same here. She's my friend from Hamirpur. We just met now, and may I know what she was saying? You are in this field? Yeah, Huh. I am postgraduate in floriculture. Okay, floriculture. That's Yes. why you are so much, है ना? Okay, okay. Very nice. Really, I'm loving it, है ना? No words. Wonderful nature. No words. Words Yes. cannot explain beauty. Really, Yes, yes. it's very nice. It's very. Your good name, please? Usha. Usha. Nice to meet you, Usha. Same here, same here. And what's your good name? Naresh Ahuja. Okay, from? From Delhi. Okay. Yeah. Okay. पर आपका हिमाचल बहुत अच्छा लगा मुझे. I'm loving it really. Yes. जो I think Hamirpur is also है ना? yes, What's जो in- आपको पीस और नेचर और जो शांति और हाँ. ऑक्सीजन. यार nature is peace. Yes. Definitely. Two words, nature is peace. है ना? बिल्कुल बिल्कुल. जो यहाँ मिलेगा वो आपको कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा. मिलेगा. आप भी मिले हमें. Thank you very much. Bye bye Okay. friends.